آپ ساری دنیا میں آپ سب لوگ نبوت کے ختم ہونے کا اعلان فرماتے ہیں اور دن رات حضرت مرزا صاحب کی ذات کے اوپر اور ان کے کتابوں کے اوپر اور ان کی اقتباسات کے اوپر بحث کرتے ہیں. اور میں نے بڑی غور کیا ہے، آپ کے علماء نے ساری عمر کے ریسرچ کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ بجائے اس کے کہ قرآنی دلائل دیے جائیں اور منصب نبوت کے بارے میں کوئی بات کی جائے قرآن سے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کے بارے میں، آسمان پر کٹ جانے کے بارے میں بات کی جائے، قرآن سے ہم اپنے ماننے والوں کو دور کرتے ہیں اور مرزا صاحب کی کتابوں کے حوالے دے دے کے اور ان پر لگا دیتے ہیں ان کو، اور دن رات ان کے اوپر ہی بحث چلے سے. اور چنانچہ آپ کے جتنے بھی مجاہدین ہیں وہ دن رات صرف یہ حوالے لے کے اور مختلف باتوں پر تنقید کرتے ہیں. میں اس کو جائز اس لیے نہیں سمجھتا کہ تنقید آپ تب کریں جب آپ کے پاس ایک منصب خالی ہو. دوسرے لفظوں میں مؤثر بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اسامی خالی نہیں ہے تو آپ کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ اس کا آپ انٹرویو شروع کریں. تو آپ اس اصولی بات کو اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ سب سے پہلے یہ بیان فرمایا کہ جناب ہمارے پاس تو نبوت ہے ہی باندھ، ہم کسی نبی کا آنا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جائز نہیں سمجھتے، نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا جائز سمجھتے ہیں، نہ امام مہدی کا آنا جائز سمجھتے ہیں. بس ختم ہو گیا معاملہ. اب ہم کافی ہیں اس دین کے لیے، ہمارے اندر گمراہی پیدا ہی نہیں ہو سکتی. جب اس بات کو ثابت کر دیں گے کہ یہ امت گمراہ نہیں ہو سکتی، دین مکمل ہو گیا اور یہ امت کی گمراہی کا ہر رستہ بند اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اب ہمیں کسی مصلح کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ یہ بات ثابت کر دیں گے تو پھر آپ کو مرزا صاحب کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بات ختم ہو جائے گی. لیکن جب آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں، ہمارے درمیان گمراہی پھیل چکی ہے، دین مکمل ہونے کے باوجود اور کامل دین آنے کے باوجود ہم لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، تو پھر ہمیں ایک اصلاح کرنے والے کی ضرورت ہے. تو یا آپ ادھر جائیں یا آپ ادھر رہیں. تو آپ نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اس بات کا پہلے فیصلہ کریں کہ آپ کے اندر گمراہی آئی ہے یا نہیں آئی. اگر آپ مانتے ہیں کہ ہم اصلاح پر ہیں، سارے آپ کی 72 فرقے ہم سر اصلاح آپ کے کی اوپر بات ہیں. مکمل ہوگی. میں صرف آخری چند الفاظ ہیں، اگر آپ اس بات پر قائم ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان غلط ہے کہ 72 فرقے گمراہ نہیں ہوئے اور یہ سارے جنتی ہیں، تو پھر ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ 72 فرقے جہنمی ہوں گے اور ایک فرقہ جنتی ہوگا، اس کا مطلب بہت بڑی گڑبڑ ہے امت میں، اور آپ اس گڑبڑ کے منکر ہیں تو پھر ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو مانتے ہیں تو پھر آپ کو اصلاح کرنے والے کی ضرورت ہے، چاہے اس کا نام نبی رکھتے ہیں، چاہے اس کا نام امام مہدی رکھتے ہیں، چاہے اس کا نام عیسیٰ علیہ السلام رکھتے ہیں، چاہے اس کا نام سیدنا مریم رکھتے ہیں. ایک مسئلے کی ضرورت ہے آپ. جی جی آپ فرمائیے. کی بات مکمل ہوگی سر. ہاں جی، آپ میں السلام علیکم. ختم ہو گئی. اچھا، آپ کون سے ملک میں ہیں اس وقت؟ میں اس وقت جرمنی میں ہوں، یورپ میں ہوں. ہاں جی، جرمنی میں کون ہے وہ چانسلر جو ان کے وزیر اعظم یا صدر ہے، ان کا کیا نام ہے؟ ان کا ہماری اس ڈسکشن سے کوئی تعلق نہیں. نہیں تعلق ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، صرف نام بتا دیجیے گا. ایکس وائی زیڈ کہہ لیں، کوئی ایکس وائی زیڈ ہے. ہاں جی، چلو ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے. آپ جرمنی میں ہیں، آپ ابھی جائیں اور اس کے آفس میں جائیں اور اس کو بولیں کہ تم نہیں ہو، میں اس ڈیزگنیشن یہ میرا ہے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. نمبر 1. اور بہت یہ اچھی جو آپ نے بات کی، نہیں میں نے آپ کی بات سنی ہے، میں نہیں بولا ہوں، آپ میری بات پہلے سن لیجئے گا. آپ نے بہت اچھی مثال دی ہے، میں اس پہ خوش ہوں، میں نے یہ عرض کیا ہے، اس کا جواب میں دیتا ہوں بعد. جی اچھا، تو یہ بات ہے کہ آپ وہاں پہ اگر آپ جاتے ہیں تو عہدہ تو وہ اس کے علاوہ تو اور کوئی وزیر اعظم کا یا صدر کا اور تو کوئی دوسرا عہدہ تو نہیں ہے. پہلے تو آپ کلیم کر رہے ہیں تو دوسرا عہدہ آپ بنا رہے ہیں. جب دوسرا عہدہ آپ بنا رہے ہیں جو کلیمر ہے، تو پھر ہمیں آ کے بتانا پڑے گا کہ بھائی یہ جو عہدہ یہ تو بالکل ہے ہی نہیں، آپ کہاں سے اس عہدے کی طرف آ رہے ہیں جی. یا وہ جرمنی والے آپ کو بتائیں گے کہ بھائی یہ ہے، یہ طریقہ کار تھا اور اس سے یہ بنا ہے، آپ تو ایسے آ کے ادھر آ کے گھس گئے ہیں. وہ آپ کو گھسنے نہیں دیں گے. اور ہم بھی ختم نبوت کا جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں، تو ایسے ہی ہم جو شارٹ کٹ رستے سے جو گھسے
घुसे हैं या घुसने की कोशिश की है, हम उनको बताते हैं कि ये रास्ता तो है ही नहीं। ठीक है जी। और आपने कहा कि मिर्ज़ा साहब की कुतुब, अगर मिर्ज़ा साहब की कुतुब जो है उन्होंने किस लिए लिखी थी? क्या अलमारी उनको सजाने के लिए वो लिखी थी कि आप, या सिर्फ ये उन्होंने लिखा हो कि ये सिर्फ अहमदी ही पढ़ सकते हैं और अहमदियों के अलावा ना इसका कोई हवाला दे सकता है, ना कोई इसको पढ़ सकता है, ना कोई इसको समझ सकता है, तो फिर तो आप बात करें। लेकिन मेरा जो एक सवाल ये भी है कि उन्होंने ये कुतुब लिखी किस लिए, मैं आज करता हूँ, इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। मैं दोनों अच्छा, जवाब बाकी आपने बात की, एक हदीस का हवाला दिया और कहा कि फ़िरक़ों के अंदर, पहली बात तो ये है कि हमारे दरमियान कोई फ़िरके नहीं है, मसलक हैं। फ़िरक़ों और मसलक के अंदर फ़र्क है। ठीक है जी। जो मसलक होते हैं वो फ़रोही जो इख्तलाफात होते हैं उसके ऊपर बनते हैं, जबकि फ़िरका कोई भी बंदा बनता है वो बेसिक अकायद पे तब्दील होने से फ़िरका बनता है। जैसे कि जमात अहमदिया ये फ़िरका है, ये मसलक नहीं है। ठीक है जी। अब आपसे जो निकले हुए हैं लाहौरी ग्रुप या जंबा या ग्रीन अहमदिया या दूसरे तीसरे जो 13 या 14 बन के हुए हैं, तो वो आपके साथ फ़रोही, वो आपके मसलक हैं, वो फ़िरके नहीं हैं आपके। ठीक है जी। तो ये होता है फ़र्क। नहीं, एक मिनट, आपने जो बातें की हैं, मैं अगर उससे बाहर गया हूँ तो फिर आप मुझे बताएं। ठीक है जी। आपने फ़िरकों का कहा ना कि फ़िरके बढ़ गए, तो फिर इंसाफ ये है कि आप अपना भी बताते ना कि फिर आपके भी, अगर हमारे 72 फ़िरके हैं तो फिर आपके भी तो 14 बन गए हैं ना। मैं जवाब ठीक है जी, उसका भी फिर बयान करें। अच्छा, अभी आपने वो हदीस का हवाला दिया कि 72 फ़िरकों में आप बट गए हैं, तो उनमें से 73 होंगे, तो एक जनती, वो जनती कौन सा होगा उसकी एक निशानी बताई गई है। वो ये नहीं कहा गया कि वो जो जमात अहमदिया है उसका नाम नहीं वहाँ पे लिखा हुआ। और दूसरी बात, अब आपने मेरा एक ये भी सवाल है और ये डिमांड है आपसे, अब आपने कोई भी बात करनी है तो वो आपने यहाँ पे कहना है कि ये हमारी पूरी जमात अहमदिया का मौक़िफ़ है, आपने ये नहीं कहना कि ज़ाती मेरा मौक़िफ़ है। ठीक है जी। ये आपने नहीं कहना, आपने जमात अहमदिया का मौक़िफ़ पेश करना है। ठीक है जी। और क्योंकि मैंने ये जो सवाल डिमांड की है इसके पीछे एक वजह है। ठीक है जी। वो जब भी आप अभी जो जवाब देंगे, जहाँ पे आप कहेंगे ना कि ये मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है, फिर मैं वो आगे आपको बयान कर दूंगा कि ये जो हदीस के हवाले से ही, इसी हदीस के हवाले से ही। ठीक है जी। अब आपने जो भी मौक़िफ़ पेश करना है जमात अहमदिया पूरी का करना है। ठीक है जी। मैं जवाब जी। आबिद भाई सिर्फ एक छोटा सा सवाल, आबिद भाई छोटा सा सवाल ले ले मेरा, उसके बाद आप डिस्कशन कीजिएगा अपनी। तैयब भाई और इमरान भाई, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, ये आपकी असली आईडी है? जी वालेकुम सलाम। हाँ बस ठीक है। मैं कह रहा था ये ना कोई ऐसे ही आगे बैठ के। जी शार्प शूटर भाई सिर्फ एक छोटा सा सवाल ले लें, उसके बाद जी आप एक मिनट सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब मोहतरम, क्या हाल है सर? जी वालेकुम सलाम। जी सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं है, वो दूसरा पेज मैंने ओपन किया हुआ था, नहीं तो मैं उधर ही रुक जाता। मैं माफ़रत चाहता हूँ सर। कोई बात। अच्छा, अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं थोड़ा सा बोल सकता हूँ? आपको भी इजाज़त नहीं है। वो आबिद हुसैन तहत साहब ने एक लंबी तकरीर की है और उसका जवाब अभी ड्यू है, और आप बीच में अब छलांग मारेंगे तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। जमील साहब आप अपना क्या कंटिन्यू रखिएगा, सिर्फ एक सवाल मैं देता हूँ, बाद में जवाब मिल जाएगा, सिर्फ सवाल करना बस। जी मुफ्ती साहब से बस। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब मैं मोहम्मद इमरान खान बात कर रहा हूँ, अबू ज़बी से आपका पीर भाई हूँ। जी। दुनियादार सा बंदा हूँ। एक सवाल ना काफ़ी दिनों से मेरे दिल में घूम रहा था दिमाग में कि हम लोग सारे ताजदार ख़त्म नबूवत वाले बैठे हुए यहाँ पे, तो इधर कोई कादियानी आता है तो वो कहता है मेरी बात सुनो, तुम लोग गलत हो, तो मैं तुम्हारी सलाह कर देता हूँ और मतलब कि
جو ہے نا وہ نبی کوئی اور بھی آ سکتا ہے جن کے ممکن ہے، تو ہم اس کو کال پہ اوپر اٹھا لیتے ہیں اس کی بات سننے کے لیے کہ یار شاید اس کی بات صحیح ہو۔ اگر کوئی بندہ جو براڈ چلا رہا ہے، جو ہم لوگ گیسٹ بیٹھے ہیں، تو اس کی بات سننے کے لیے اس دل میں یہ خیال سوچنے کہ یار شاید اس کی بات صحیح ہو، شاید کوئی نبی آنے والا ہو، تو اس پر اس بات کو سوچنے سے ہمارے ایمان پر کیا نعوذ باللہ اثر پڑے گا؟ اسلام سے اصلاح فرما دیں جی مفتی صاحب۔ جی پہلے تو یہ جو ہیں کیا اس کا نام ہے جمیل طیب صاحب، انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر 4 باتیں کی تھیں، تو پہلے تو ان 4 کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں تو پھر عمران خان صاحب کی بات کی طرف آتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان کی کوئی ایک چیز کے اوپر نہیں ہوئی، بلکہ 4 مختلف چیزوں کے اوپر انہوں نے بات کی ہے۔ پہلی بات کہتے ہیں جی مرزا صاحب کی کتابوں پر ہی آپ بات کرتے رہتے ہیں، تو اس کے متعلق ان سے گزارش یہ ہے کہ مرزا صاحب کی کتابوں کے متعلق بات کرنے کے بارے خود مرزا صاحب نے فرمایا ہے۔ روحانی خزائن جلد 10 ہے، صفحہ 62 کے اوپر وہ کہتے ہیں لیکن اگر کوئی اس کے برخلاف مدعی ہے تو ہماری کتب موصوفہ سے اپنے دعوے کو ثابت کرے، ورنہ بے ایمان اور خیانت پیشہ ہے۔ مرزا صاحب ایک منٹ مفتی ابھی صاحب، آپ نہ بولیں، ابھی نہ بولیں، میں 4 باتیں پہلے کر لوں۔ آپ 4 وہ باتیں لیکچر نہ دیں جو آپ سارا دن آپ نے دیکھیں بات کی ہے نا، تو میں نے ان سے بات کی ہے، مجھے پہلے بولنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا۔ میرا تو پوائنٹ صرف میرا نہیں غلط ہے، آپ کو حق نہیں ہے اس وقت آپ سن تو لینا جی، سن تو لینا۔ اس وقت آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے کہا جی مرزا صاحب کی کتابیں پیش نہ کرو۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اگر تم ہمارے دعوے کے خلاف مدعی ہو تو ہماری کتب مصوفہ سے اپنے دعوے کو ثابت کرو، ورنہ بے ایمان اور خیانت پیشہ ہو۔ تو ہم لوگ اصل میں بے ایمان اور خیانت پیشہ نہیں بننا چاہتے۔ مجھے اجازت دیں، میں ان کی اچھا مداخلت آگے دیکھیں، یہ مرزا صاحب کی کتابوں کے حسین صاحب سے متعلق بات ہو رہی تھی میری، اور آپ انوار العلوم ہے، انوار العلوم ہے، جلد 5 ہے، صفحہ 567 کے اوپر آپ کے خلیفہ صاحب 2 نمبر خلیفہ صاحب نہیں، ان کا کام ہی نہیں ہے، یہ کیوں دخل دے رہے ہیں؟ رکے تو میں نے عابد بھائی نے مفتی صاحب سے حوالے کر دیا ہے نا، ان کے ساتھ نہیں، بات تو سنیں نا، آپ ہمیں بات کرنے تو دیں۔ آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ مرزا صاحب کی کتابوں کے اوپر بات کرنے سے آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیوں ڈر رہے ہیں؟ مرزا صاحب کی کتابوں کے اوپر بات کرنے سے آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ مفتی صاحب بات تو کرنے دیں، یہودی کہتے تھے، مجھے بات تو کرنے دیں، آپ مجھے بات تو مفتی کرنے صاحب دیں۔ میں گزاری نہیں اتار رہا، مجھے بات تو کرنے دیں، مجھے بات کرنے مفتی دیں، صاحب شور نہ ڈالیں، جب تک میں بات نہیں مکمل کروں گا میں چپ نہیں کروں گا۔ شور نہ ڈالیں مفتی صاحب، ایک منٹ ٹھہر جائیں، نہیں ایسے ہی ہے، شور نہ ڈالیں مفتی مجھے صاحب، بات کرنے دیں، بیچ میں دخل دینے کا کام ہی نہیں ہے، مجھے بات کرنے دیں، آپ ہمیں عابد حسین صاحب کا جواب دے لینے دیں۔ عابد حسین صاحب کا جواب دے رہے ہیں آپ کو۔ مرزا صاحب کی کتابوں کا ذکر آیا، آپ کو موت پڑ گئی ہے۔ مرزا صاحب کی کتابوں کا ذکر آیا، آپ کو موت پڑ گئی ہے، مجھے بات کرنے دیں۔ ہمیں موت نہیں پڑی، آپ کو پڑی ہے۔ آپ پہلے قرآن آپ کو پڑی ہے یک نہ دو شدت دو قادیانی پہ گئے ہو منو یار، اللہ بندہ دونوں قادیانی پہ گئے، دو قادیانی پہ گئے ہو یار، بات تو کرنے دو، بھائی صاحب میرا بات تو کرنے پہلا دو یار، پوائنٹ، میرا پہلا یار بات تو کرنے دیں یار۔ یہ دیکھیں اب یہ شرارتیں شروع ہو گئی ہیں، دو یہ شرارتیں شروع ہو گئی ہیں، شرارتیں۔ بشیر حسین شاہ صاحب، آپ کا کام نہیں ہے دو دخل دینا۔ قادیانی، ایک مولوی دو قادیانی۔ مفتی صاحب ہمیں جواب تو دینے دیں۔ اوے پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، حسین طاہر صاحب سے بات ہوئی ہے، جو مفتی صاحب جواب دینے دیں، ان کو جو جلا میرا دو، جواب دینے دیں ہمیں۔ کتابوں کو جلا دو، مرزے کی کتابوں کو جلا دو اگر بھائی صاحب تمہیں میری اس سے بات کوئی سنیں، تکلیف ہوتی ہے۔ نہیں، مجھے بات کرنے دیں، میری میں نے بات پہلے سنیں۔
दुनिया में हजारों लोग किताबें मुरब्बी जी लिखते हैं, बात तो हजारों लोग करने दे नहीं रहे आप तो। आपका फिर काम ही नहीं है कि लोगों के ऊपर बातें करना। अगर नबूवत का दावेदार आपके यहाँ चले जायज नहीं इसका है, जवाब देता हूँ, मुझे बात हाँ, करने दे। जवाब दे पहले इसका। नबूवत के सामने खाली है, माइक आप म्यूट मानते करेंगे हैं? तो जवाब दूंगा यार, आप माइक तो म्यूट करें। उम्मती नबूवत को जारी मानते कि नहीं हाँ मानते? चले ठीक है, उम्मती नबूवत है, चलो चले जवाब माइक दें। म्यूट करें। माइक म्यूट है पहले। चले अच्छा, तो मिर्जा कादियानी खुद कहता है कि अगर कोई भी मेरे मैंने दावे के कहा खिलाफ है नबूवत की आसामी पहले उसका इकरार करेंगे, हाँ तो जारी है। बात जवाब तो देने दें यार। उसके बाद मुझे हम मिर्जा साहब की बात करेंगे, फिर आपको हक हासिल होगा, वरना चले नहीं। ठीक है, मिर्जे का नाम आप लोगों के लिए मौत है, मौत है। मिर्जे का नाम तक मौलवी हो और मौलवी हम का बात ना करे, ये मिर्जे का मुमकिन नहीं है। नाम और भाई साहब आपके पास नाम नबूवत मौलवी की ले आसामी- ले, ओ तुम लोग नबूवत- मर जाते हो। नबूवत की आसामी ओ मिर्जा कादियानी नबी तुम्हें नहीं फंसा आपके गया पास दलदल और के भौंकते अंदर, दिन रात एक नबी तुम्हें के दलदल के अंदर फंसा गया है। तो ओए, बाजी पूरी आप दुनिया के अंदर जलील और ख्वार हो रहे हो, और मिर्जे की किताबें मिर्जे को जलील और ख्वार कर रही हैं। नबी का दुश्मन हमने शैतान को बना आज दिया। वो वक्त शैतान कादियानियत का के ऊपर काम आ गया है भागना कि मिर्जे का नाम तक ले लो तो कादियानी मर्ज़ई को मौत नहीं, पड़ जाती है। आपके यहाँ नबूवत और बंद मिर्जे है की कोई और एक आप किताब दिन खोल लो, रात एक नबूवत कादियानी की मर्ज़ई को दावेदार मौत को पड़ हम जाती है। नहीं, आप बात मुफ्ती करने साहब दो, आपने जवाब तो कवे देने खाए दो। हैं। आपका काम ही नहीं मुफ्ती है साहब आपने भागना। कवे खाए हैं, क्या मसला, बात नहीं करने दे रहे। आपको उसूली बात पूछी है कि आपके यहाँ नबूवत की असामी खाली है या जारी है नबूवत, और आपने कहा नबूवत बंद है। जब नबूवत बंद है तो आप नबूवत के दावेदार के ऊपर बात करने के अहल ही नहीं रहते। आप किस हक से बात खत्म। हाँ जी, आपके यहाँ नबूवत की असामी खाली नहीं है, आप उसके उम्मीदवार का इंटरव्यू कैसे कर सकते हैं? बात कैसे खत्म? मिर्जे कादियानी ने भी तो कहा ना कि नबूवत खत्म हो चुकी और है। जो उन्होंने जो मर्जी कहा हो, यार खान साहब एक मिनट उससे आपको गर्जी नहीं है। खान साहब माइक गर्ज इस म्यूट बात से है करें। कि आपके यहाँ नबूवत बंद है, और नबूवत बंद है तो फिर आप किसी नबूवत के दावेदार के अहल नहीं। आप लोगों ने 1400 साल में कोई 75 नबूवत के दावेदार आए हैं। आप लोगों ने आज तक वो सारे बाकी आपके रिश्तेदार और सके मामे चाहते थे, सिर्फ आप मिर्जा साहब की मुखालफत पर उतरे हुए हैं। आपने किसी और के नाम कभी नहीं लिया। आप सिर्फ शैतान है जो कि नबी के मुखालफत पर उतरते हैं। आपके यहाँ नबूवत बंद है और आप वो शैतान है जो हकीकी नबी के मुखालफत पर कमर बस्ता है। आपका काम है पहले नबूवत की असामी को साबित करें, हाँ जी नबूवत की असामी नबूवत जारी है, उम्मत में नबूवत नबी आना जायज़ है। एक तरफ आप उसके मुनकर हैं, दूसरी तरफ आप दिन रात मिर्जा साहब के ऊपर बकवास करते हैं, तो इसका हक ही नहीं है आपका। हाँ जी। और जमील साहब एक मिनट जमील साहब, आप ऐसा करें, पहले आबद हुसैन साहब के सवालों के जवाब दें, उतनी देर मुफ्ती साहब खामोश रहते हैं, फिर हाँ जी। मुफ्ती साहब की बारी है। हाँ जी। बिल्कुल, मैं फिर मुफ्ती साहब की बारी है। इनका काम ही नहीं था बोलना, वो तो आप दें आबद हुसैन साहब के, फिर उसके बाद मुफ्ती साहब बेशक आप बात करिएगा, मैं कोई हाँ मसला जी। नहीं। आबद हुसैन साहब ने फरमाया कि मैं अपनी जमात की नुमाइंदगी का पहले दावा करूं, ये मुझसे ये तकादा सिर्फ उस सूरत में शार्प शूटर आप मौजूद हैं? कि शार्प शूटर मौजूद हैं आप? ये मुझसे शार्प शूटर ऐसा करें कि सबको नीचे उतार दें, मुझे भी भले उतारना है तो उतार दें, 2 बंदे रख लें यहाँ पे, एक कादियानी हो और एक मुसलमानों की तरफ से हो जो बात करे, और एक मौजू का इनको ना, एक मिनट सुने, एक मौजू का तयन कर लें। अपने अगर हमें कादियानी कहना तो खुद को जो बंदी कहे थे। एक मिनट रख लें या 2 मिनट रख दो लें, बंदियों पर तो ये लानत भेजते हैं। एक मिनट वो बोल लें, एक मिनट हम बोलें, इस तरीके से बात ये करें। लुकमान साहब जो कह रहे हैं ना, इनको आमदी कह लें यार, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आबद साहब डिस्कशन करते हैं और लुकमान भाई और जमील भाई दोनों मिलकर इनसे बात कर लें, कोई इशू नहीं। हम इस चीज़ पे भी राज़ी हैं कि दोनों मिल के कर लें, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक टॉपिक हमारी बड़े आप ना एक दफा ना हमें आबद साहब के सवालों के जवाब दे लेने दें, फिर उसके बाद मुफ्ती साहब बेशक हमारे साथ बात करते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है आबिद भाई। मैं गुस्ताख लोगों से बात नहीं करता। मैं मोअज़्ज़ज़ लोगों से जो आराम से बात करते हैं, इज्जत के साथ बात करते हैं। आबद हुसैन साहब ने अब तक बड़े माकूल तरीके से बात की है और मुझे खुशी हुई उनकी बात की कि उन्होंने कोई बदलिहाजी नहीं की और बदतमीजी। शार्प शूटर या तो नीचे उतार देना, 2 आबिद भाई रहे और ये कादियानी मुरब्बी रहे, तो 2 बंदे रहे बस। मुफ्ती साहब कोई और बोल नहीं रहा, आप बोले जा रहे हैं। ये नहीं कोई है और कि मुदाखलत नहीं कर रहा। मुरब्बी को आप टाइम दे रहे हैं, इतना फ्री टाइम दे रहे हैं, ये तरीका नहीं है। बराबरी के असूलों के मुताबिक गुफ्तगू होनी चाहिए।
मुफ्ती साहब आप बराबरी के बोल रहे बराबरी हैं के असूलों के तहत आपकी मैं आवाज़ बहुत म्यूट ना कम है। इंसाफी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ भी। आप बिला हाँ, इजाजत एक बीच एक में- मिनट दें, काउंटर चलाइए और गुफ्तगू का मौका दें, ठीक है, दो आप बंदे देखें। बात करें बस। आपने बिला इजाजत महफिल के अंदर कूद कर अब ये बदतमीजी देखे की है। ये और हमारी इसकी तरफ से इजाजत एक नहीं बंदा बोल रहा है, इधर से दो दो तीन तीन मुरब्बी पढ़ रहे हैं एक बंदे को। ये हमारी ब्राड से आए हैं। सुनिए ना, ये सुनिए देखे ये मेरी कोई बात। तरीका तो नहीं है ना वैसे ये ना बड़े इंसाफी। आराम से बात हो रही थी, आपके आने से माहौल अब ये खराब देखे है। वो मुरब्बी सुनते ही नहीं है किसी की, सुनते ही नहीं है। वो हमारे मेहमान हैं, आप खामोश हैं उनको हम थोड़ी थोड़ा देर। सा टाइम देते हैं। ये आबद भाई दोनों के साथ नहीं हम भी तो मेहमान है ना, हम मेहमान नहीं है क्या? आपका काम नहीं था कि बीच में कूदते इस तरह। ये सारे दो बंदे बात कर रहे मेहमान हैं। तो आप सारे घर वाले हैं। आप होस्ट हैं तो हम सारे जो है ना आप गेस्ट घर हैं। वाले हैं, आप नहीं, घर नहीं। वाले हैं। दो बंदे आप जब घर बात वाले कर अब रहे ये हैं, देखे दो दो मुरब्बी पढ़ रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है ये। आपका आबद हुसैन साहब ने एक लंबी तकरीर की है, मैंने बड़े तहम्मुल से सुनी है। तो कहाँ पे लंबी तकरीर है? 2 मिनट उन्होंने बोला है, आप तो 10-15 मिनट बोले हो। अब मैं याद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरे पर रिकॉर्डिंग मौजूद। बराए मेहरबानी चुप कर जाना। नहीं चल इंज नहीं असी पहले अपने घर वालिਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਬਣਾਓ ਨਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ देखें, ਦਾ मैं आपको बात यार, बताता तरीका हूं। तो नहीं है। असूल आप तो मानने पर तैयार नहीं, मैंने पहला अभी असूल इन्होंने बताया। अभी तो मैंने अगला सवाल इनसे करना था कि भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हो या मुर्दा हो, मिर्जा कादियानी एक जानी था, शराबी था, वो कैसे सच्चा साबित होगा? मैंने तो वो बाद में करना है अभी सवाल। मैं आपके हर सवाल का वो जवाब सारे दूंगा, सवाल करने हैं, मैंने अभी लिखे हुए हैं। लेकिन असूली भाई बात हजरत पहले ईसा क्या है? अलैहिस्सलाम जिंदा हो या मुर्दा हो, और उसके सामने मुफ्ती साहब फरमाया खुदा है। का खौफ करें, बात करने दें। मुफ्ती देखिए, साहब अल्लाह से डरें। आप ये सारा मामला खराब यार करते हैं। लुकमान साहब आपकी अम्मी मिर्जा कादियानी के सामने नंगी हो गई थी, पता है आपको? अहमद अल्लाह खान वो जिक्र- आपकी जिक्र अम्मी खबी- करती थी इस तरह। जिक्र- मेरी जिक्र अम्मी को खबी- आपकी अम्मी ने खराब किया था। जिक्र खबीस मेरी अम्मी को आपकी अम्मी ने खराब किया जिक्र था। खबीस सफा 38 के ऊपर लिखा हुआ है। हाँ तो वहाँ लिखा हुआ है ना, मेरी अम्मी को आपकी अम्मी ने खराब किया था। उनकी और आदतें नहीं इस तरह नहीं की। और साडियां हाँ अम्मियां जी, ते इसी तुहाडियां तरह ही मावां है। नूं ये खंजीर 72 पीआं फिरके समझदे सन। मिलके आपकी वालदा के साथ सोए थे तो तब आप पैदा हुए थे। नहीं ये ये काम 72 मिर्जा फिरके कादियानी मिलके करता आपकी था। वालदा के साथ सोए थे, फिर आप पैदा हुए थे। और नहीं यही काम मिर्जा कादियानी करता था ना, ज़नाकारियां आपकी ये। वालदा के साथ किया था? नहीं आपकी नहीं वालदा के साथ किया था? और नहीं साडियां वालदा उत्थे है ही नहीं सन। नहीं, दादी होगी, ਤੁਹਾਡੀਆਂ नानी ਵਾਲਦਾ ਸਨ होगी। ਨਾ, ਕਾਦੀਆਨੀ दादी ਤੁਸੀਂ होगी, ਉਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ नानी ਹੈ। होगी। ਸਾਡੀਆਂ हाँ ਮਾਵਾਂ तो ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ मैं तो मान रहा हूँ कि वैसे आपकी वालदा ने खराब किया वैसे था। मिर्जा या कादियानी आपका- के सामने आपकी जो वालदा औरत ਨੂੰ